औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन व नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हम आज की इस वीडियो में सुफियानी नामी किरदार के हवाले से जिक्र करेंगे जो कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले खुरूज करेगा। सुफियानी एक ऐसा किरदार है जिसका जब खुरूज हो जाए तो समझ लेना कि अब इमाम मेहदी का ज़हूर बहुत करीब आ चुका है और इसका ज़हूर यरूशलेम वाली साइड से होगा। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मशरिक की जानिब एक शहर है जो दो नहरों के दरमियान वाक़े है। वहां अजाब मुसल्लत किया जाएगा जब सूडान वाले निकलेंगे और अरब से बाहर आने का मुतालबा करेंगे, यहाँ तक कि वो बैतुल मक़दस यानी अरब या फिर उर्दन पहुँच जाएंगे। और इसी दौरान अचानक अपने 360 सवारों के साथ सुफियानी निकल आएगा, यहाँ तक कि वो दमिश्क आएगा। इसका कोई महीना ऐसा नहीं गुजरेगा जिसमें बनी कल्ब के 30,000 अफराद इसके हाथ पर बैत न करें। सुफियानी एक लश्कर इराक भेजेगा जिसके नतीजे में 1 लाख अफराद कत्ल किए जाएंगे। इसके फौरन बाद वो कूफा की जानिब पेश कदमी करेंगे। इसी दौरान एक सवारी मशरिक से निकलेगी जिसको बनी तमीम का शोएब बिन साले नामी शख्स चला रहा होगा। चुनाचा ये शोएब बिन साले नामी शख्स सुफियानी के लश्कर से कूफा के कैदियों को छुड़ा लेगा और सुफियानी की फौज को कत्ल करेगा। सुफियानी के लश्कर का एक दस्ता मदीने की जानिब निकलेगा और वहाँ 3 दिन तक लूट मार करेगा। इसके बाद ये लश्कर मक्का की जानिब चलेगा और जब मक्का से पहले बेदा पहुँचेगा तो अल्लाह जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजेगा और फरमाएगा, ए जिब्राइल, इनको अजाब दो। चुनाचा जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक ठोकर लगाएंगे और इस लश्कर को बेदा में ज़मीन के नीचे धंसा दिया जाएगा। सिवाय 2 आदमियों के बाकियों में से कोई भी नहीं बचेगा। ये दोनों सुफियानी के पास आएंगे और लश्कर के धंसने की खबर सुनाएंगे तो वो ये बात सुनकर घबराएगा नहीं। इसके बाद कुरैश कुस्तुनतुनिया की जानिब बढ़ेंगे तो सुफियानी रोमियों के सरदार को कहेगा कि इन मुसलमानों को मेरी तरफ बड़े मैदान में भेज दो, और वो सरदार मुसलमानों को सुफियानी के पास भेज देगा। लिहाजा सुफियानी इनको दमिश्क के दरवाजे पर ही फांसी दे देगा। और जब वो सुफियानी मेहराब में बैठा होगा तो एक औरत आएगी और सुफियानी की रान पर बैठ जाएगी। चुनाचा एक मुसलमान खड़ा होगा और सुफियानी से कहेगा, तू हलाक हो, तुम लोग ईमान लाने के बाद अल्लाह से कुफ्र करते हो, ये तो जायज़ बात नहीं। इस बात पर सुफियानी खड़ा होगा और दमिश्क की मस्जिद में ही इस शख्स की गर्दन उड़ा देगा और हर एक शख्स को कत्ल कर देगा जो इस बात में सुफियानी से ज़रा सा भी इख्तिलाफ करेगा। याद रहे ये वाक़यात हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले पेश आएंगे। इसके बाद आसमान से एक आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाएगा कि ए लोगों, अल्लाह ताला ने जाबिर लोगों, मुनाफिकों, इनके इत्तेहादियों और हम नवाओं का वक्त ख़त्म कर दिया है और तुम्हारे ऊपर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन शख्स को मुकर्रर कर दिया है। लिहाजा मक्का पहुंचकर इनके साथ शामिल हो जाओ। वो मेहदी हैं और इनका नाम अहमद या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। हजरत मेहदी से बैत के लिए शाम से अब्दाल औलिया निकलेंगे और मिस्र से मोअज़्ज़िज़ अफराद यानी दीनी एतबार से और मशरिक से कबाइल आएंगे, यहाँ तक कि मक्का पहुँचेंगे। इसके बाद जमजम और मकाम इब्राहिम के दरमियान इनके हाथ पर बैत करेंगे और शाम की तरफ कूच करेंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनके हर अव्वल दस्ते पर मामूर होंगे और मीकाईल अलैहिस्सलाम पिछले हिस्से पर होंगे। ज़मीन व आसमान वाले चरिंद परिंद और समंदर में मछलियाँ इनसे खुश होंगी। इनके दौरे हुकूमत में पानी की कसरत हो जाएगी, नहरें वसी हो जाएंगी, ज़मीन अपनी पैदावार दुगनी कर देगी और ख़जाने निकाल देगी। चुनाचा वो शाम में आएंगे और सुफियानी को इस दरख्त के नीचे कत्ल कर देंगे जिसकी शाखें बहरा तिब्रिया की तरफ हैं। इसके बाद वो कबीला कल्ब को कत्ल करेंगे। हजरत इमाम मेहदी अपने हमरा ईमान वालों को लेकर रवाना होंगे। फिर अल्लाह एक रूमी को इनके पास भेजेगा और इसका नाम तबारा होगा और वो बड़ा जंगजू होगा। सो तुम इनके साथ 7 साल के लिए सुलह करोगे। चुनाचा तुम और रूमी मिलकर अपने अकब के दुश्मन से जंग करोगे और फातेह बनकर गनीयत हासिल करोगे। इसके बाद तुम सब सतह पर आ जाओगे। इस दौरान एक रूमी उठेगा और कहेगा, सलीब गालिब आ गई है। ये सुनकर एक मुसलमान उठेगा और सलीब तोड़ देगा और बोलेगा, अल्लाह ही गलबा देने वाला है। इसी वक्त रूमी धोखा करेंगे और मुसलमानों की वो जमात शहीद हो जाएगी और इनमें से कोई भी ना बचेगा। इस वक्त वो तुम्हारे साथ जंग करने के लिए औरत की मुद्दत हमल के बराबर तैयारी करेंगे। फिर मुकम्मल तैयारी के बाद
وہ 8 جھنڈوں میں تمہارے خلاف نکلیں گے۔ یاد رہے کہ مسند احمد کی روایت میں 80 جھنڈوں کا ذکر ہے، اور دونوں روایات میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ تمام کفار کل 8 جھنڈوں میں ہوں گے، اور پھر ان میں ہر ایک کے نیچے مزید جھنڈے ہوں گے۔ اس طرح مل کر 80 جھنڈے ہو جائیں گے۔ ہر جھنڈے کے تحت 12,000 سپاہی ہوں گے، یہاں تک کہ وہ انطاکیہ کے قریب امک یا اماک کے علاقے میں آئیں گے۔ پھر تمہارے امام شام والوں کے پاس پیغام بھیجیں گے کہ میری مدد کرو، مشرق والوں کے پاس پیغام بھیجیں گے کہ میری مدد کرو۔ مشرق والوں کے پاس پیغام بھیجیں گے کہ ہمارے پاس ایسا دشمن آیا ہے جس کے 70 امیر یعنی کمانڈر ہیں، اور اس کی روشنی آسمان تک جاتی ہے۔ آماک کے شہداء اور دجال کے خلاف لڑنے والے شہداء میری امت کے افضل ترین شہداء ہوں گے، یہاں تک کہ ایک مسلمان کافر کو لوہے کی سیخ سے مارے گا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، باوجود اس کے کہ اس کافر کے جسم پر ذرا ہوگی، اور تم ان کا اس طرح قتل عام کرو گے کہ گھوڑے خون میں داخل ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا، اور چنانچہ ان کو جسم کے پار اتر جانے والے نیزے سے مارے گا اور کاٹنے والی تلوار سے ضرب لگائے گا، اور فرات کے ساحل سے ان پر خراسانی کمانوں کے ذریعے تیر برسائے گا۔ محققین کی تحقیق کے مطابق اس سے مراد میزائل یا مارٹر گولے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس دشمن سے 40 دن تک سخت جنگ کریں گے، پھر اللہ مشرق والوں کی مدد فرمائے گا، چنانچہ ان میں سے 9,99,000 قتل ہو جائیں گے۔ پھر آواز لگانے والا مشرق میں آواز لگائے گا کہ اے لوگوں، شام میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ وہ مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے اور تمہارے امام بھی وہیں پر ہیں، اور اس دن مسلمانوں کا بہترین مال اور سواریاں ہوں گی جن پر سوار ہو کر وہ اس وقت شام میں داخل ہوں گے، اور وہ خچر بہترین مال ہوں گے جن پر وہ روانہ ہوں گے، اور وہ مسلمان شام پہنچ جائیں گے۔ تمہارے امام یمن والوں کے پاس پیغام بھیجیں گے کہ میری مدد کرو، تو 70,000 یمنی رتھ کے اونٹنیوں پر اپنی تلواریں لٹکاتے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم اللہ کے سچے بندے ہیں، نہ تو انعام کے طلبگار ہیں اور نہ ہی روزی کی تلاش میں آئے ہیں، بلکہ صرف اسلام کی سربلندی کے لیے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ امک میں حضرت مہدی کے پاس آئیں گے، اور یمن والوں کو یہ پیغام جنگ شروع ہونے سے پہلے بھیج دیا جائے گا، اور وہ یعنی یمنی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر روشنیوں یعنی یورپین سے گمسان کی جنگ کریں گے۔ چنانچہ 30,000 مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ تم اس وقت قدم با قدم چلو گے تو اللہ کے بہترین بندوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس وقت تم میں نہ تو کوئی زانی ہوگا، نہ کوئی مال غنیمت میں خیانت کرنے والا، اور نہ ہی کوئی چور ہوگا، اور رومی یعنی یورپ کے جس علاقے سے بھی گزرو گے اور تکبیر کہو گے تو اس علاقے کی دیوار گر جائے گی، یہاں تک کہ تم کفر کے شہر قسطنطنیہ میں داخل ہو جاؤ گے، اور تم وہاں 4 لاکھ کافروں کو قتل کرو گے، اور تم وہاں سے سونے اور جواہرات کا بڑا خزانہ نکال لو گے، اور تم وہاں دارالبلات یعنی وائٹ ہاؤس میں قیام کرو گے۔ یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امریکہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائٹ ہاؤس میں قیام فرمائیں گے۔